हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम आसीचु गंजाम जिलार नयगढ़ ब्लॉक रो माता वैष्णव देवी। चलंतु मां को दर्शन करबा। आपण मानंको भी दर्शन करेबी। आपण जदि बरहमपुर आसुच ताहेले 111 किलोमीटर रही। नयागढ़ जदि आसुच 14 किलोमीटर दूरतार रही। आउ जदि अड़गाँव आसुच ताले 13 किलोमीटर दूरतार माँ को मंदिर प्रतिष्ठा रही। एबे आमे गाड़ी पार्किंग टिकट काटिबा, जहा कि रही मात्र 10 टंका। चलंतु एबे माँ को पाई किछि भोग सामग्री किनिबा। फाइनली एबे आमे जामुकण पहाड़ निकटरे पहुँची जाइछु, जहा कि पहाड़ ठारू किछि दूरता गला परे आपण माने माँ बनदुर्गा को दर्शन करि पारिबे। ओडिशार आविर्भाव होइछि माता वैष्णवी देवी मंदिर। जम्मू काश्मीर रे अवस्थित माता वैष्णवी देवी स्थल रे नयगढ़ जिलार मगरबंद धर्मापुर पंचायत। जामु कौन पहाड़ ऊपर को जीवा रास्ता मध्य बहुत सुविधा रही। एमितिरे किछि भक्तंकु मध्य पहाड़रू किछि बाट आसिला परे राइट साइड रे प्रभु हनुमानंको दर्शन पाइबे। पहाड़ उपरे निर्माण होइछि एही भव्य मंदिर। 180 फुट गुंफा मध्यरे विराजमान करिथिले माता वैष्णवी देवी। स्वतंत्र कारीगर सह निर्माण। मांकर पितल प्रतिमूर्ति ओजन होउछि 18 क्विंटल। एही पहाड़रे आभरमान होइछि माँ बनदुर्गा। एहार कहानी रही। एही पहाड़रे माँ बनदुर्गा पूजा करिबा पई आसुथिले एवं जणे भक्तंकु स्वप्न देसी हेले आपण माने तो एई गछरे जहा डरी बंधा हेछि, जहा कि माँ को पाखरे मानसिक रखी थाए। मानसिक पूर्ण होला परे आसिकी माँ को दर्शन करी एई गछरे डरी बंधा जाए। मंदिर गुंफा सामनारे आपण माने देखि पारुथिबे मांकर पितल मूर्ति स्थापन करा जायछि, जे माँ बनदुर्गा सह माता वैष्णव देवी स्थापन पाई मंदिर निर्माण कार्य आरंभ होइथिला एवं दीर्घ 4 वर्ष परे 2025 जानुआरी मंदिर निर्माण कार्य शेष होइथिला। एबे आमे एई पहाड़ दे गुंफा भीतर को प्रवेश करिबा। जम्मू काश्मीर रे वैष्णवी देवी मंदिर आज्ञामाल और शिला आसिला परे एठारे द्वितीय वैष्णवी देवी मंदिर प्रतिमूर्ति स्थापन करागला। आपण माने मंदिर चारिपार्श्वर दृश्य देखंतु। गुंफार बाहर टिकर दृश्य आपण माने देखंतु, जहा कि गुंफा भीतर को मोबाइल एलाउ नाय। एही गुंफार लंबा रही 180 फुट। चलंतु एबे माँ को दर्शन करिबा। माता वैष्णव देवी विषय किसी
ରହସ୍ୟ ରହିଛି? କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଏଇଠି ମାଲିକ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆବିର୍ଭାବ ହେବାରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶରେ ସେ ସବୁ ଏ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଗୁଫା ଭିତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମହାକାଳୀ ବସିଛନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ମା ଦୁର୍ଗା ବସିଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକୁଆରୀ ଅଛନ୍ତି, ଭୈରବ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ହେବାରୁ ସେ ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶରେ ସବୁକିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏତିକିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଭା। ମାଙ୍କର ଆଳତି କେତେ ସମୟ? ମାଙ୍କର ଆଳତି 6:30ଟାରେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା, ସକାଳ 7ଟାରେ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର କେତେବେଳେ ଖୋଲା ରହୁଛି? 6ଟାରୁ 12:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି। ତାପରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ 2:15ରୁ ଖୋଲିଲେ ରାତି 8ଟା ଆଗେ ଖୋଲା ରହୁଛି। ମାଙ୍କର ମାନସିକ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ହେଉଛି। 5,000 7,000 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେଠି ଦିଆହେଉଛି ଏଇ ତଳେ। ତାପରେ ଏଠି ସବୁକିଛି ମା ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କେଉଁ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଭିଡ଼ ରହୁଛି? ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରବିବାର, ଶନିବାର ଛୁଟି, ଅଫିସିଆଲ ଛୁଟି ହେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। 10,000 5,000 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ରବିବାର, ଶନିବାର ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ବହୁତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଫାଇନାଲି ଏବେ ତ ଆମର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ମାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି କାରଣ କ୍ୟାମେରା ଏଲାଉ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ।